Morning mga boss. So, just walking here around the Jubil. Ito ang isa na paborito namin lugar. Baklang isda. Oh, may mga bago na galiling ako ano? Yo, okay pa na eh. Bigat. Taas egger nga. Oh. Pintura. Ayun na. Nura lang. Saya mo na yung ano? Backside. Shortcut na yung pakadlo sa ano? Daan. Talipapa. So, pud ko mga boss. Let's see. Namin isang init na lang siya malamig, hindi pa sobra kainit din. Hap panawan lang naman mga 10 to 15 minutes. Oh, Dalas lagi ano kagabi? Bigger? hello my friend. Hi to my Hi guys, where you from? Bangladesh. Bangladesh. Arrange your kilograms first. No for zero. No zero. Tilapia. Shout out bye. This one 83 aga? How much na 11? Yan na lang to, oh. May maliliit, oh. Iwain. Gusto mo tilapia? Pritoin mo. Mag-prito din ako nito. Pang bago. Gata. How much is one? Ano nga yan, tulingan? Ay, ano yan to? Ha? Batak na to. Ha? Batak na. 27 coming, my friend. You. Bye. Ito, okay na to. Bye. 27 coming, my friend. No, 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 after. After, okay. How much kilo this one? 15 bas? plastic ya? Why not good? How many pieces one? How many pieces? Sama yan? Tulingan. Tulingan. This one tambaku. This one tambaku. This one is small one tulingan. Tulinga. How much karat na bakon? 6, 7, 15. Okay? Magkano? 20? 6. Chalo bhaiya clear? No, 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 no. No eh? 20 yan ta? Oo. Ayan na lang. Malaki. Pwede na natin sa bawal. 53 to. Oh, Ayo, ito, ready for small one. 35. Ito lang. Gataan. yan. Pwede na yan. Dito. Gataan natin lang. Ang inang laki naman yan. Hindi Eh, natin yan maubos. hindi pa rin kami. Dito ko yan, iba. Para gula na. Dito niya eh. Ito sa bawah no. My friend, ito na. Ulo sa bawah na. Sinigang ba? Oh, Alright. Yan. Sarap. Oh. Sampo na sa'yo, 35, 25 kami. Ang laki kasi. Ayan ang malaki 25 kami, ka. sampo sa'yo. Stop, stop. Ano yun? Ikaw ba na? Ano? Ito po sa wala Tulingan, na tulingan. Ang iba, Prito na. Prito. Gata. Gata. Cutting after two Kamatisan natin yung pieces, iba. and in one piece here, one piece there. Yun, sulit. no? Like that, Pare, kailangan ba natin yung hasang? Huwag no. Paano natin yan? cutting it. My friend, How much? 25. 25. Okay. I will check your cutting. Ayun, parehas lang siya. Maliit yan. Sige, hi.
You're looking very nice, people. Eh, Oh, picture. Please. Eh, give me the spot. Shukran, my friend. Pilipini good. So, boss, oh. 35 on the bus. Ah, Hindi, pretuhin natin yung iba. yan. Tsaka, Gataan. Ay! minsan lang naman tayo magano yan, no? Okay. Adik pa nga yan, no? Hindi ko lang. Ayan sa'yo More yan. than correct, proceed. How many slice to? Smooth it. Para small slice, ha? Magkano yan sa'yo yan? 20 po. 25 lang yan, no? Yan na lang, ipa... Ito naman kayo, okay, mag-isa lang ako. Lan, ipa-giling na lang yan. Slice. Head, half, Hapa. soup, No problem. soup slice. Soup slice. Talo. Oh. Yan. Sorry. Di pa kaya? Alis pa kaya, Pri? Barit. Ha? Pare, head kaya? Mama. Okay. Soup. Barit monthly kalau this one. Dagdag monthly kalau jalan ko kami. May ligreto sa baba para to. May jalan ko kami. Oh, muskila so tingin bermain. Kalami, ha? Soup. Yan, oh. Ganyan. Slice 16 like this, oh. As for Pati. Ayo. After. Kalas, pare, kalas. Kalas. Ha? Pare, also put this one, ha? Yeah, put. Ha? Dito ka right. Dito ka. Yeah. Bito ka. Ha, malong. Kalas, pare. Malong bito ka. Okay. Okay, pare. Mapigod, knife. Brother, Simsim lang, ha? how much di brother? Ang ganda. How much dito? Sarap yan, sabaw na may kamatis, tapos Patay ko! prito, aray. Ay. Sulit. Yan, ang ulam. Ibang din.